주님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리를 죄에서 구원해 주시고 또 천국에 대한 소망 주심을 감사합니다. Gracias por darnos la salvación y por darnos la esperanza hacia el cielo. 오늘 주일을 맞아 형제자매들 한 자리에 불러주심에 감사합니다. También damos gracias por llamarnos a los hermanos a este día, a este lugar. 각 사람 마음속에 하나님의 말씀으로 채워주시고 주의 은혜와 사랑과 축복 속에 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서. Y llénanos con tu palabra al corazón de cada uno de nosotros. Y por favor, llénenos con tu gracia. 함께하지 못한 지체들 어느 곳에 있든지 그 마음도 발걸음도 저희들로 되기를 바랍니다. Y a todos los que no estén en este lugar, ayúdenos para que sus pasos y sus corazones estén junto a nosotros. 우리 중에 병중에 있는 자, 또 여러 가지 어려움과 또 신앙에 연약한 자들 하나님 일일이 살펴주시고 도와주옵소서. Y a todos los que estén en dificultades o en enfermedades o en medio de tentaciones, por favor, mírelos a cada uno y ayúdelos. 우리에게 건강을 주시고 믿음을 주시고 또 주를 향한 마음을 주셔서 또 온전히 주님을 섬기며 주의 복된 자녀로 살아가기를 간절히 원합니다. Permítanos la fe y permítanos la salud y permítanos los corazones el corazón hacia ti, Señor, para que podamos vivirnos como hijos fieles. 하나님 보시기에 합당치 못한 죄와 허물이 있다면 말씀으로 깨닫게 도와주시고 또 그 죄와 허물을 버리고 또 거룩한 삶으로 살아갈 수 있도록 인도해 주옵소서. Y si tenemos algunos pecados ocultos o costumbres incorrectos, por favor, encuéntrenos a todas nuestras faltas y cámbienos. 주님 오실 날 마지막 시대를 살아가는 저희들 꼭 깨어서 살아갈 수 있도록 인도해 주옵소서. Nosotros que vivimos en estos últimos tiempos del mundo, por favor, ayúdenos para que podamos vivirnos más despiertos. 구원받지 못한 가족들 하루속히 구원받을 수 있도록 도와주옵소서. Y ayúdenos a cada una de las familias para que todas las familias puedan recibir la salvación. 우리를 통해서 주변 영혼들이 또 구원받을 수 있도록 인도해 주옵소서. Y úsenos a cada uno de nosotros para para salvar a las almas. 주님 오실 날 칭찬과 존귀로 주님을 맞이하는 하나님의 복된 자녀 되기를 간절히 원합니다. Queremos ser tus hijos fieles en cuanto vengas, podamos recibirte, podamos verte con felicidad y con gracia. 우리의 삶을 변화시켜 주시고 그리스도인으로서 올바르게 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Cámbienos a cada uno de nosotros y ayúdenos para que podamos ser cada vez más cristianos fieles. 오늘 이 시간도 필요한 말씀을 또 공급해 주시고 그 말씀이 우리의 삶에 능력이 되고 힘이 되기를 간절히 원합니다. Este día también llénanos con la palabra que necesitamos cada uno y a través de esa palabra queremos cambiar nuestras vidas. 예수 그리스도 이름으로 감사의 기도입니다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 살모스 Vamos a buscar Salmos 37 Salmos capítulo 37, versículo 4, 6. Vamos a buscar Salmos capítulo 37, versículo 4 a 6. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. 계속해서 언약에 대한 말씀을 배우고 있습니다. A la continuación de las semanas pasadas, estamos aprendiendo cada vez sobre la palabra del pacto. 성경에 많은 언약이 있습니다.
Dentro de la Biblia podemos ver que hay muchos tipos de pacto, 하나님께서 약속하신 것을 반드시 이루겠다고. pero Dios, todo lo que, todas las promesas que Dios ha dado, Dios sí o sí la cumple. 그래서 아브라함에게 주신 언약이 있습니다. Por eso hay promesas que ha dado hacia Abraham 다윗에게 준 언약, y también hay pactos que dio hacia David. 무지개 언약, Y también sabemos el pacto del arco iris. 그리고 이스라엘에게 준 약속이 있습니다. También hay palabras que dio hacia Israel. 이스라엘에게는 세 가지 약속을, 세 가지 규례들을 이스라엘 백성들은 하나님을 섬기는 예로서 지켜나갔습니다. Y los israelitas cumplían, sí o sí cumplían las tres fiestas para mostrar a Dios, para mostrar que están adorando a Dios. 그리고 그들은 안식일을 자기의 목숨처럼 지켰죠. Y los israelitas cumplían el día de reposo con todo el corazón. 그 예수 그리스도에 대한 약속도 기록되어 있고 그 약속대로 예수님은 오셨습니다. También estuvo escrito las promesas de cómo iba a venir Jesús a este mundo. Y tal como decía en la Biblia, se han cumplido. 예수님이 오셔서 우리 인간을 구원한 일을 하셨습니다. Jesús vino a este mundo y cumplió el trabajo de salvar a toda la humanidad. 그리고 성령을 보내주시겠다고 약속하셨고 성령이 이 땅에 오셨습니다. Y también nos prometió que nos iba a enviar el Espíritu. Y el Espíritu vino a este mundo. 그리고 성령께서는 우리를 돕는 영으로 지금도 우리를 위해서 기도하시고 우리를 돕고 있습니다. Y el Espíritu Santo vino para ayudarnos y para apoyarnos a nuestra fe. 그래서 우리는 모르지만 성령이 나의 삶을 또 나의 연약한 부분들을 살피시고 돕고 있습니다. Por eso, aunque no nos demos cuenta, el Espíritu nos mira a cada uno de nosotros y nos apoya en las cosas que nos faltan y también nos guía en nuestros caminos. 그리고 구원받은 그리스도인들에게도 주신 약속들이 있죠. También hay promesas que dio hacia los cristianos, ¿no? 정말 내가 구원을 받았다면 하나님께서 구원받은 사람들을 붙들고 또 신앙생활을 올바로 할 수 있겠다는 약속을 주셨습니다. Las personas que verdaderamente han recibido la salvación, Dios prometió que agarrará a las personas que han recibido la salvación y los cambiará su vida cada vez más hacia el Señor. 우리에게 구원만 주시는 게 아니라 주를 위해서 살아갈 수 있는 여러 가지 것들을 주십니다. Y no solamente nos da la salvación, sino también nos da todas las condiciones para que podamos vivir por el Señor. 우리가 살아계신 하나님을 구원을 경험하듯이 삶 속에서도 주님이 우리에게 함께 하시고 돕는 것을 우리가 경험하는 것이 중요합니다. Como experimentamos que Dios nos da la salvación, también en medio de nuestras vidas tenemos que experimentar que Dios nos está ayudando y apoyando a nuestras vidas. 그래서 예수님의 이름의 뜻은 구원자이지만 또 임마누엘의 주님이십니다. Así que el nombre de Jesús significa Salvador, pero también significa Immanuel. 이스라엘 백성들을 택하고 그들을 가나안 땅에 들어가게 해서 가나안 땅을 그들에게 주셨습니다. Dios sacó a los israelitas desde el Egipto y los guió hacia la tierra de Canaán. 얼마나 많은 이스라엘 백성들이 하나님을 등지고 죄 가운데 살았습니까? Y en medio de ese camino, ¿cuántos israelitas han desechado a Dios y se fueron hacia el mundo? 그리고 신명기 이스라엘 보면 이스라엘 백성들이 하나님의 불순종했던 사건들이 너무 많아요. Si vemos en Deuteronomios, hay muchos acontecimientos donde los israelitas desobedecieron a Dios. 그런데 그런 불순종하는 이스라엘 백성들을 하나님께서 끝까지 붙잡고 그리고 그들을 도왔습니다. Pero aunque los israelitas desobedecían muchas veces hacia Dios, Dios aún así los agarraba a los israelitas hasta el final y los guiaba. 그래서 이스라엘을 가리켜 지렁이 같은 야곱아라고 말씀합니다. Por eso hacia los israelitas dice, ¿no? Jacob como gusano. 내가 두려워하지 말라. 내가 너를 도와줄게.
no teman, yo los ayudaré. 그러니까 하나님의 약속 때문에 돌릴 수 없는 거예요. Por eso, por la promesa de Dios, no puede rechazar a los israelitas. 부모는 자식을 사랑하죠. Pero el padre ama a su hijo, ¿no? 부족해도 불순종해도 아이가 문제가 있어도 부모는 자식을 사랑해요. Aunque falte algo al hijo, o aunque el hijo desobedezca al padre, aún así el padre ama a su hijo. 내려놓을 수 없죠. No lo puede dejar a su hijo. 의사가 얘기하죠. Un doctor le dice al padre, 아이가 엄청 심각한 장애를 가지고 오니 아이를 좀 포기하는 게 어떻습니까? el doctor dice al padre, el niño tiene demasiados problemas en la parte de su cuerpo, por eso le dice que, ¿qué le parecería si abandona al hijo? 자, 부모가 놓을 수 있어요? Pero escuchando la palabra del doctor, ¿el padre puede dejar a su hijo? 놓을 수 없죠. No, no puede dejar. 사랑만 있어도 Solamente el padre, lo que quiere el padre hacia su hijo es que esté vivo. 부모의 마음, Eso es el corazón del padre. 하나님의 마음도 마찬가지예요. El corazón de Dios también. 구원받은 그리스도인들이 많은 불순종과 어려움과 또 하나님 등지고 살지만 하나님이 우리를 놓을 수 없는 거예요. Aunque nosotros vivimos en medio de desobediencias, o en medio de pecados, o en algunas costumbres incorrectas, Dios no deja a su hijo, 예수 그리스도의 값진 피값으로 우리를 샀습니다. porque nos compró a nosotros por la sangre de Jesús. 그래서 놓을 수 없는 거예요. Por eso no nos puede dejar. 우리는 하나님께 돌아가. Nosotros tenemos que regresar a Dios. 구원받은 그리스도인들이 하나님께 돌아가지 않는다면 그 삶이 많은 고통과 죄의 아픔 속에 살아갈 수밖에 없습니다. Si una persona que recibió la salvación no regresa hacia Dios, entonces la vida de esa persona estaría en medio de dificultades y en sufrimientos. 왜 많은 문제가 있습니까? ¿Por qué ocurrirán muchos problemas? 이스라엘이 불순종할 때 주변 나라를 통해서 하나님께서 이스라엘을 징계하셨어요. Cuando los israelitas desobedecían ante Dios, Dios levantaba a otros países que estaban alrededor de Israel y los juzgaba. 우리 그리스도인들이 주님 안에서 살아야 되는데 주님 밖에 살면 많은 고통과 많은 문제와 어려움과 죄가 발생이 됩니다. Nosotros, los cristianos, también tenemos que vivir en medio de Dios, pero cuando vivimos apartados de Dios, desobedeciendo a Dios, Dios nos castiga. 그 실이 막 엉켜 있는 거야. Entonces es como que el hilo esté amarrado por muchos lados. 근데 내가 주님 밖에 사는데도 잘 되더라. 그것은요 구원받지 않을 수 있어요. Pero si una persona dice, pero aunque no esté cerca de Dios, me va bien todas las cosas, entonces podría ser que esa persona no tenga la salvación. 잠시는 뭐 잘 풀릴 수 있을 것 같죠. Por un rato podría ser que se vaya bien con todas las cosas. 근데 잠시 후 지나면요 많은 고통에 많은 어려움이 오게 돼요. Pero si pasa el tiempo, vienen muchas dificultades y muchos sufrimientos. 그 요나가 하나님이 다시스로 가서 전도하라고 그랬더니 너무 싫은 거야. Dios dijo a Jonás que vaya a una tierra para predicar, pero Jonás no quería. 니느웨에 많은 사람들이 구원받기를 원하는데 니느웨 가기를 싫어해서 다시스로 가버린 거야. Dios dijo que vaya a Nínive, pero Jonás no quería, por eso fue hacia la otra tierra. 불순종한 거죠. Desobedeció ante Dios. 그리고 다시스로 가는 배를 가려고 마음 먹었는데 배가 딱 마침 기다리고 있는 거예요. Y estaba viendo cómo irse a la otra tierra, Dacis, pero justo un barco lo esperaba. 얼마나 이게 하나님 뜻이 아니었나 보다 하고 얼마나 좋아했겠어요. Entonces, ¿cuán feliz habría estado Jonás diciendo, entonces puedo irme hacia la otra tierra? 그리고 배 제일 밑창에 가서 잠을 청했죠. Y se durmió en la parte más profunda del barco. 자, 하나님이 내가 저 배 밑창에 숨어서 하나님이 원하는 길을 가라고 하는데 반대로 가는데 본인은 잠을 잤지만 하나님은 이제 흔드는 거예요. Por eso, aunque Dios ordenó que vaya a Nínive, Jonás desobedeció hacia Dios y se escondió a lo profundo del barco. 문제가 생기는 거예요.
Y aunque Jonás estaba durmiendo, Dios movía el barco. 풍랑을 일으키고 그 배를 이제 완전히 깨버리게. Dios causó las tormentas en el mar y también movía el barco. 자, 왜 풍랑이 일어나고 왜 이 배가 깨지냐 이거. Entonces, ¿por qué había tormentas y por qué el barco se movía? 누구 때문에? ¿Por culpa de quién? 우연일까요? ¿Será por esto se habría ocurrido de la nada? 요나가 니느웨로 가야 되는데 가기 싫어서 다른 데로 가고 있는 거예요. Jonás tenía que ir a Nínive, pero no quería. Jonás no quería ir a esa tierra, por eso se fue hacia el lado contrario. 자, 요나의 불순종 때문에 그 배 안에 있는 수많은 사람들이 문제가 생기니까 죽을 수도 있죠. Y por el pecado de Jonás, todas las personas que estaban subidos al barco tenían problemas. Podría haberse muerto. 그 배에 있는 사람들이 물건을 버리고 생명을 구하기를 원하고 요나를 도와주기를 원했지만 하나님의 뜻 가운데 요나가 다시스로 가지 않으면 어떤 인간도 요나를 도울 수 없는 거예요. Entonces, aunque las personas lanzaban las cosas hacia el mar y aunque quería proteger a Jonás, Jonás era el hombre de Dios, tenía que irse a Nínive. 이 모든 문제는 요나에게 있으니까 요나를 바다에 던져. Y como todo el problema se ha ocurrido desde Jonás, tenía que lanzar a Jonás hacia el mar. 자, 요나를 던지자마자 풍랑이. Y en el momento que lanzó a Jonás hacia el mar, las tormentas se han calmado. 요나를 반드시 어디로 보내? Entonces Dios sí o sí hacia qué lugar tiene que mandar a Jonás. 다시스. 그래서 하나님이 요나를 위해서 물고기를 만들어 요나를. Por eso Dios preparó un pez muy grande y hizo comer a Jonás. 자, 그리스도인도 마찬가지입니다. Los cristianos también. 그리스도인이 주 안에서 살지 않고 올바로 주님의 길을 걷지 않으면 많은 문제가 생기고 주변에 많은 아픔과 상처를 줄 수밖에 없어요. Si los cristianos no viven dentro de Dios y si no viven siguiendo a Dios, entonces ocurren muchos problemas en este mundo y podríamos dañar o lastimar a muchas personas. 뿐만 아니라 주변 사람들이 생명의 위협을 느끼고 주변 사람들이 또 영혼이 죽어가는 일을 볼 수 있습니다. No solamente eso, sino también podríamos ver que las personas que están a nuestro alrededor cada vez se van hacia el infierno. 싫던 좋던 우리는 구원을 받았기 때문에 하나님 뜻 가운데 살아가야 되는 게 하나님이 우리를 구원한 목적입니다. Aunque queremos o no, ya hemos recibido la salvación. Por eso tenemos que vivir dentro de Dios. 하나님 없이 요나처럼 깊이 잠들고 하나님 등지고 살아갈 수 없어요. No podemos vivir como Jonás, que se escondió de ese Dios y estuvo durmiendo profundamente. 왜? ¿Por qué? 자식이니까 하나님이 관리하겠다는 거예요. Porque como somos hijos de Dios, Dios cuida a su hijo. 경고도 하시고 También da advertencia, 징계도 하시고 también castiga. 그 징계도 계속 받으면서도 모르고 살아간다면 하나님은 더 큰 징계가 있다. Pero si no nos damos cuenta del castigo de Dios y cada vez vivimos pecando, cada vez vivimos con más pecados y más desobediencia, entonces Dios puede dar castigos más grandes. 하나님은 반드시 그리스도인들은 주님의 길을 걸어가야 되는 거예요. De esa forma, los cristianos sí o sí tienen que caminar el camino que Dios nos prepara. 살아가는 동안 하나님께서 필요한 것들 도와주겠다. Y si caminamos ese camino, Dios nos ayudará a todo lo demás que vivimos en el mundo. 영혼만 구원해 주신 게 아니라 우리의 삶의 경제적인 부분까지도 하나님이 이렇게 책임져 주겠다는 거예요. No solamente nos ayudará espiritualmente, sino también nos ayudará en la parte de la economía y todo lo demás. 나는 너를 돕는 자다. Dios dice, yo soy tu ayudante. Señor es mi ayudador, mi ayuda. No temas, no temas. 두려워하지 말아라. Que no temas.
이스라엘을 구원해서 가나안 땅까지 그들이 굶어 죽은 사람이 있습니까? 아무도 없습니다. Cuando los israelitas estuvieron en el desierto, ¿hubo alguna persona que murió de hambre? 그 광야에서 먹을 것이 물이 어디 있겠어요? En ese desierto, ¿qué comida, qué agua habría en un desierto? 그들은 굶주리지 않았어요. Pero los israelitas no tenían hambre. 기근이 왔을 때도 하나님의 사람들은 하나님이 책임져주시고 Aunque hubo hambre en la tierra, Dios encargaba de las personas, de sus personas. 심지어 하나님을 찾는 자들까지도 하나님이 그들의 기근을 피할 수 있는 그것을 주셨습니다. Y hasta las personas que buscaban a Dios, Dios ayudaba a esquivarse, Dios ayudaba a esquivarse el hambre de la tierra. 그래서 구원을 받으면 구원만 아니라 우리의 삶 속에서도 도와주겠다는 것을 우리는 믿고 체험해야 돼요. Por eso cuando recibimos la salvación, tenemos que experimentar que Dios no solamente nos ayuda espiritualmente, sino también nos ayuda en nuestros problemas de la carne. 그리고 이 땅에서 축복받고 잘 되기를 원한다면 성경이 부모에게 잘하라 그랬죠. Y también en la Biblia dice, ¿no? Si queremos tener beneficios en este mundo, tenemos que hacer bien a nuestros padres. 부모에게 잘해야 돼요. Tenemos que hacer bien hacia nuestros padres. 우리 부모님은 날 낳아주신 부모님만 부모님이 아니죠. Pero el padre no solamente es el padre que nos hizo nacer y nos cuidó, ¿no? 내 장인 장모 그리고 교회 안에 부모와 같은 분들에게 잘해보세요. 그 축복이 옵니다. Entonces, suegra, suegro o los adultos que tienen a las edades parecidas hacia nuestros padres que están dentro de la iglesia. Si hacemos bien, entonces podrían experimentarse que tienen bendiciones. 약속이에요, 약속. Eso es una promesa. 우리가 부모에게 잘하면 이런 것을 주겠다라는 약속인데 이걸 못해. 그러면 하나님이 우리에게 주고자 하는 축복이 무엇이 있겠냐. Dios nos prometió que si hacemos bien hacia nuestros padres, darán estas cosas. Pero si no hacemos bien a nuestros padres, entonces, ¿qué es lo que nos daría Dios hacia nosotros? 경건하기를 연습하라. Porque la Biblia dice que practiquemos a ser fieles. 경건하기를 연습하면 이 땅에서 또 내세에 축복이 있다고 말씀합니다. Porque si practicamos, entonces en este mundo y en la vida de esta tierra y también en la vida en el otro mundo también tendríamos bendiciones, piedad. Tenemos que practicarnos a ser 왜 piadosos. 우리가 말씀을 듣고 왜 우리가 교제 안에 있고 왜 때가 되면 함께 모여야 되냐. ¿Por qué aprendemos la palabra? ¿Y por qué en los días tenemos que juntarnos para aprender la palabra? 경건을 Para hacernos piadosos. 말씀 앞에 우리의 죄를 씻는 겁니다. Cada vez tenemos que limpiar nuestros pecados mediante la palabra. 이스라엘 백성들을 광야에서 인도할 때 하나님이 나팔을 불어요. Cuando Dios guiaba a los israelitas en el desierto, soplaba la trompeta. 이동의 나팔, 전쟁의 나팔, 또 장막을 쳐야 되는 나팔, 다 나팔의 용도가 다르죠. Había trompetas para la guerra y había trompetas para la guianza y también había muchos tipos de trompetas. 이제 나팔을 봅니다. 바모! Y entonces sopla una trompeta diciendo, ¡vamos! 그럼 어떻게 해야 돼? Entonces, ¿cómo tenían que hacer los israelitas? 그러면 빨리빨리 준비해봐 싸야 돼, 싸야 돼. Entonces, rápidamente tienen que alistarse para ir. 그리고 빨리 떠나야 돼. Y rápidamente tienen que marcharse. 아유, 더 잘났다 하거든요. 광야에서 살 수가 없어. Si una persona se queda más tarde diciendo, voy a dormir un poquito más, entonces en un desierto no puede vivir. 아니, 태양이 한낮에는 40도까지 올라가는데 어떻게 살 거야? En cada día, mínimamente la temperatura se sube hasta 40 grados. Entonces, ¿cómo podría vivirse? 밤에는 아주 추워가지고 한기가 들어가지고 텐트에서 살 수가 없어요. Y por la noche hace demasiado frío que no puede vivirse. Vamos, ay, queda, puede vivir. Queda, gente, solo 막 가려고 해요. Tiene que irse, tiene que quedarse, pero una persona se va por solo. 못
Entonces, ¿cómo vivirían? 광야에는 전갈이 있어요. En, en el desierto hay escorpiones 하나님이 교회를 통해서 늘 강구하고 y a través de la Biblia Dios siempre da advertencia. Digo, 레오뇨, 고백, escuchar. perdón, a través de la iglesia siempre anunciamos los planes de la iglesia. 잠깐 자기 할 얘기 잠깐 내려놓고 와야 돼요. Entonces, si hay anuncios dentro de la iglesia, tenemos que escuchar atentamente y en ese día tenemos que dejar un ratito a nuestros trabajos y tenemos que venir. 근데 자기 일에 정신없어. 물론 이제 직장 다니잖아. 어쩔 수 없지만. 와야 돼. Pero se queda perdido en las cosas del mundo, pero también, por supuestamente, los que tienen trabajos no hay opción. 야, vamos, reunión de madre. ¿Qué hace? Madre, necesita inclinar o no. Tú, cosa algo rápido hay que hacer. Prepara, deja. 왜? ¿Por qué? 거룩한 삶을 살기 위해서. Para vivir una vida santa, 경건한 삶을 살기 위해서. para vivir una vida piadosa. 주여 말씀 들을 때 같이 들어야 돼요. Cuando hay palabras de miércoles, tenemos que escuchar juntos. 같이 주일날 모이고 같이 모임 안에서 함께 하고 그것이 바로 경건한 삶. Tenemos que juntarnos por los domingos y para escuchar la palabra. Eso es una vida piadosa. 전쟁의 나팔을 붑니다. Cuando sopla una trompeta de la guerra, 그럼 어떻게 해야 돼요? entonces, ¿qué debemos hacer? 아니 이제 전쟁해야 되는데 집에서 잠자고 있다든지 자기를 볼 수 있어요? Pero si hay una guerra, ¿podríamos quedarnos dormidos en nuestras casas o haciendo otras cosas? 이스라엘 사람들은요. 그들이 독립하고 나서 네 번의 전쟁을 치렀지만 다 이겼어요. Los israelitas, después de independizarse, tuvo 4 guerras y en todas las guerras se obtuvo la victoria. 전 세계 흩어져 사는 유대인들이 전쟁한다고 얘기하면 자기 미국에서 유럽에서 자기 하던 일 다 나르들고 이스라엘로 날아가는 거예요. Si en Israel hay anuncios de que va a haber guerra, entonces todos los israelitas que están dispersados hacia el mundo, Europa, o judíos de Israel, o de Argentina, todos los judíos se regresan hacia su tierra 그 전쟁에 참여하는 거예요. y participan en la guerra. 전쟁에서 죽으면 그 영웅이에요. Y si muere dentro de en medio de la guerra, entonces sería un héroe del país. 전쟁에서 팔아나 이러고 Si perdió un brazo, 영광이에요. entonces es una gloria. 너 전쟁할 때 어디 있었어? Pero si dice alguien, ¿dónde estabas tú cuando hacía guerra? 나는 거기 참여했어. Yo participé. 그게 이스라엘의 자존심이에요. Y eso es eso es los pensamientos, eso es lo que como el honor de los israelitas, orgullo. 이 온날, 수 온날. 그런 자부심이 있기 때문에 그들은 독립하고 지금 이 세계를 가장 강력한 민족이 Como tiene ese tipo de orgullo, los israelitas ahora es uno de los países, es un país más poderoso de este mundo. 마찬가지. Nosotros también. 트럼펫다, vamos a predicar, 트럼펫다 그럼 ¿cómo qué necesita? 전도의 나팔을 보면 귀를 기울여 가지고 한 영혼이나 같이 붙여서 마귀하고 전쟁에서 한 영혼이나 구원해야 돼. Si decimos, si hay un seminario, entonces tenemos que hacer la guerra para salvar mínimamente a una alma. 그러니까 요거 노티시야. Necesita inclinar o no? Sí, inclinar. 그리고 하나님이 먼저 그의 나라와 의를 구하고 먼저 하나님께 마음을 쓰고 내 시간을 쓰고 내 물질을 먼저 쓴다면 하나님이 모든 걸 더해주겠다고 약속하는 거죠. Entonces, si inclinamos nuestro corazón hacia Dios y si guiamos nuestras vidas y todos nuestros pensamientos primeramente hacia Dios, Dios nos ayuda y guía todo lo demás.
안정된 신앙생활을 먼저 해야 될까요? 육신의 안정된 삶을 먼저 추구해야 될까요? Entonces, primeramente tendríamos que seguir la seguridad de nuestra fe o la seguridad de este mundo. 하나님이 내 영혼이 잘된 같이 내가 봉사에 잘된 Por eso Dios dice, Dios dijo que como de lo que vamos bien espiritualmente, nos va a hacer bien en ese mundo. 영혼이 잘 돼야 Primeramente, nuestro espíritu tiene que ser bien. 그러면 육신적인 것은 하나님 다 풀어 다 문제 해결. Después, Dios nos ayuda a todo lo demás. 먼저 하나님께 마음을 드린 사람은 사렙대 가부는 작은 것이지만 먼저 하나님께 드려서 3년 동안 그 기근에서 평안하게 살았어요. Cuando las personas que dieron primeramente hacia Dios, por ejemplo, la Sarepta, mujer viuda, primeramente entregó a Dios las comidas. 하나님 앞에 먼저 마음을 쓰는 자들 하나님 살피셔. Por eso Dios mira a las personas que primeramente entregan su corazón hacia Dios. 그런다면 이 땅에 살아가는 동안에 여러 가지 시험과 유혹과 이런 것들을 다 극복할 수 있는 거예요. Y si entregamos todas las cosas hacia Dios, entonces las tentaciones o, los pecados del mundo podemos vencer. 자, 오늘 이 시간은요. 하나님을 의지하면 하나님은 우리를 영화롭게 만들어. Hoy, entonces hoy vamos a aprender que si seguimos a Dios, Dios nos glorifica. Vamos a aprender de Dios que nos glorifica. Entregarlo y confirmar. Señor nos dijo, 아냐들이 glorifica. 우리가 하나님께 맡기고 의지하는 것을 배워야 돼요. Por eso tenemos que aprender a encargar y confiarnos más hacia Dios. 그래서 여기 시편에 말씀하고 있죠. 37편 4절에. Y en Salmos capítulo 37, 5절. versículo 5 también dice, 5절만. encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. 자, 이렇게 의지하고 맡기면 나의 소원을 다 들어주신다는 거예요. Por eso, como dice aquí en la palabra, si confiamos en Dios, Dios nos hará. 우리가 주님 의지하는 법을 배워가요. Por eso tenemos que aprender a confiar a Dios. 하나님을 의지하면 나의 마음의 소원을 들어주신다. Si confiamos a Dios, nos cumplirá los deseos de nuestro corazón. 우리의 마음의 소원이 무엇이 있습니까? ¿Qué deseos tienen en su corazón? 그 소원이 있죠. Tenemos deseos. 그 소원을 하나님께 내 삶을 맡기고 의지해서 다 이루어주신다. Entonces, primeramente, esos deseos en nuestras vidas, encarguemos hacia Dios. Entonces podemos experimentar que Dios nos cumple. aquí 6절에 말씀하죠. En versículo 16 también dice, ¿no? Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. 내 삶이 그냥 빛처럼 내 삶에 거듭거리다 뻥 뚫린 배로처럼 그 주신다. Dios nos dará una luz. 그걸 믿어야 돼. Tenemos que confiar también. Tenemos que confiar en esa palabra. 내 지혜와 내 능력과 내 힘을 의지해서 살아가는 게 아니라니까. No es que tenemos que vivir confiando a nuestras fuerzas o a nuestras sabidurías o a nuestros poderes del mundo. Vamos a buscar el Salmo 146. Versículo 3 hasta 6. Salmos capítulo 146, versículo 3 hasta 6. Dice, no confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuele a la tierra. En ese mismo día aparecen sus pensamientos.
Bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. 방백들을 의지하지 말라는 건 뭐예요? ¿Qué significa? Que no confiemos en los príncipes. 사람 의지하지 말라. Significa que no confiemos en las personas. 때로는 남편을 의지하고, 때로는 아내를 의지하고, 때로는 돈. 돈이 있으면 살 것 같고 돈이 없으면 죽을 것 같은데 그렇지 않다는 거예요. Y a veces las personas, a veces confiamos en el dinero porque se piensa que si no tiene dinero no puede seguir la vida. 내 안에 돈이 좀 있으면 좀 삶이 좀 평안할 것 같죠. Se parece que si tenemos dinero se va a facilitarse nuestras vidas. 돈이 없으면 어쩔 줄 몰라. Y las personas si no tienen el dinero no saben qué hacer. 돈이 있든 없든 하나님 의지하라. Pero aunque tengamos dinero o no, tenemos que confiar a Dios. 방백들을 의지하지 말라는 거예요. 주변 사람들이 나에게 도움이 될 수 없는 거예요. 하나님만이 나의 도움이. A lo que dice que no confiemos en los príncipes, eso significa que no confiemos a las personas. Las personas del mundo no nos pueden dar ayuda. 하나님을 의지하고 살다. 성령이 많은 축복을 주신다고 했어요. Y a los que confían, y a los que confían a Dios, Dios dijo que va a dar muchas bendiciones. Vamos a buscar Jeremías. (17) versículo 7, 8. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas y que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. 여기 여호와를 의지하며 의리한 자가 복 받을 것이다. Y aquí dice, ¿no? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. 하나님, 우리 구원받을 그리스도인을 복 주신다고 했어요. Dios dijo que nos va a bendecir a los cristianos. 무슨 복을 위해서? ¿Qué bendición nos daría? 여러분 육신의 복을 추구하고 있습니까? ¿Desean la bendición carnal? 육신의 복은요 잠깐이에요. Las bendiciones carnales es un ratito en este mundo. 진정한 복이 될 수 없어요. Esta bendición no puede ser una bendición verdadera. 영혼의 축복을 주는 것은 영원한 것. Pero las bendiciones espirituales es una bendición eterna. 아브라함에게 세 가지 약속을 주셨죠. Dios dio tres promesas a Abraham, ¿no? Que dará tierra, 민족을 que formará un pueblo 복을 주고 y dará bendición. 그 복은 아브라함을 통해서 많은 자녀들이 태어나고 또 아브라함의 믿음의 조상 아브라함을 통해서 믿는 자녀들이 많이 탄생할 것을 말씀합니다. Y esa bendición habla de que a través de Abraham saldrá muchas personas que creen a Dios y siguen a la fe. 그래서 아브라함은 육신적인 복과 믿음의 복까지 다 Por eso Abraham es una persona que recibió las bendiciones espirituales y también las bendiciones carnales. 그게 아브라함이 하나님을 의뢰했기 때문에. Y eso es porque Abraham confió en Dios. 물론 아브라함도 잘못도 하고 실수도 하고 어려움이 있잖아요. 그 어려움을 피해서 애굽으로 내려가기도 했죠. Y también Abraham tuvo unos tiempos donde no confiaba a Dios porque Dios dijo que vaya hacia la tierra de Canaán, pero se quedó en otra tierra por unos tiempos. 그러나 아브라함은 하나님의 약속, 가나안 땅에 머물라는 약속을 잘 지켜냈어요. Pero al final Abraham cumplió la palabra de quedarse en la tierra de Canaán. 그러나 롯은 어땠습니까? Pero Lot, ¿cómo era? 롯도 막 재물이 많아지니까 이제 롯은 욕심이 생긴 거예요. Lot, como tuvo muchos dineros, 돈이 많으니까 이제 좀 트랑킬하게 살고 싶은 거예요.
Como tuvo muchos dineros, tenía deseos de vivir tranquilamente. 어딜 갔어? ¿Hacia dónde se fue? 하나님이 아브라함에게 딱 같이 머물러서 가나안 땅에서 축복을 받아야 되는데 요즘 말로 하면 소돔 고모라 성이 요즘 말로 하면 미국이 더 잘 살잖아. Entonces, Lot tenía que quedarse con Abraham en Canaán, donde es una tierra donde Dios dijo que va a dar bendición si se queda en esa tierra. Pero Lot, como tenía dinero, se fue hacia Sodoma y Gomorra, que sería como en nuestros tiempos, el Estados Unidos. 미국에 가면 진짜 평안하잖아요. Porque si va a Estados Unidos, es un país que vive con mucha abundancia. 돈도 많이 벌고 También puede ganar mucho dinero. 여기서 일하는 거 미국에서 일하는 거 여기서는 조금 미국이 이렇게 벌고 Porque si trabajamos en Argentina, a lo que ganamos en Argentina sería mucho más en Estados Unidos. 뭐 에우로파, 에스파냐, 뭐 알레마냐, 가나 비엔 오노, 벨리스 오노, 야 이거 로 됐어. 소도마이 고모라. 여러분 소도마이 고모라 얼마나 발달됐어요. ¿Cuántas tecnologías tenía Sodoma y Gomorra? 그런데 소도마 고모라 죄가 충만했어요. Pero en Sodoma y Gomorra había muchos pecados. 자, 롯은 믿음은 지켰지만 하나님을 떠났어요. Lot, aunque tenía fe hacia Dios, se apartó de Dios. 자기 힘과 자기 능력으로 살려고 떠난 거예요. Y se apartó de Dios para vivirse con sus propias fuerzas y con su propio dinero. 결국 롯은 다 잃어버렸어요. Y al final Lot perdió todo. 자기 아내 구원받지 못했어요. Su esposa no recibió salvación 겨우 두 딸만 나왔죠. y solamente le quedó dos hijas. 그 두 딸이 아버지하고 술을 먹여가지고 취해서 자녀를 낳는 모압과 암몬. Y las dos hijas le hizo tomar alcohol a su padre y a través de Rod salió dos hijos, 암몬이야, 모압. Amón y Moab. 베르고에사. 하나님 앞에 우리도 신약 성경에는 롯을 표현하기를 부끄러운 분이다. Por eso en la Biblia hacia Rod se le llaman hombre vergonzoso. 하나님을 의지하고 살지 않았어요. Porque Rod no vivía confiando a Dios. 자기 힘으로 살고 Solamente vivía con sus propias fuerzas. 지내로 딸 사고 가지고 어디 메로 후회돼 우리로는 야 적당하게 돈 벌라고 하나 했지만 적당한 모든 게 적당한. Aunque Dios nos permitió ganar el dinero, también no tenemos que guiar todos nuestros corazones para ganar el dinero. 우리가 돈을 위해서 삽니까? ¿Acaso vivimos por el dinero? 이 땅에다가 막 추측해놓고 하는데 하나님을 의지하는 것은 없어요. Si cada vez se pone a ganar el dinero, o sea, los corazones hacia Dios cada vez se disminuiría. 이 세상에 아무것도 가져갈 수가 없어요. Ninguna cosa de este mundo podemos llevar hacia el cielo. 이 땅에서 주님 의지하고 말씀 안에서 순종하고 전도하고 경건한 삶을 살고 이렇게 살아가는 것이 하나님 나라에 갈 때 영원한 것을 바뀌는 거예요. Cuando vivimos confiando a Dios, siguiendo a Dios y viviendo piadosamente dentro de Dios, esas cosas es lo que queda eternamente en el mundo de Dios. 하나님을 의지하고 살다 지금 당장 어려운데 나중에 하나님이 그들을 붙잡아 주셔요. Aunque las personas que viven piadosamente dentro de Dios, aunque por ahora pueda tener dificultades, al final tiene muchas bendiciones dentro de Dios. 하나님 앞에 잘못을 하고 죄를 져서 그 죄 때문에 고통을 당했지만 다윗은 끝까지 하나님을 놓지 않았어요. David, aunque tuvo muchos sufrimientos aunque tuvo muchos sufrimientos por sus pecados, aún así David seguía agarrando a Dios. 그리고 자기 마지막 말년에 그 많은 재물을 하나님의 성전을 위해서 헌신했다. Y es una persona que en los últimos días de su vida dio las ofrendas más grandes
todas las cosas que tenía dio hacia la ofrenda de Dios. 하나님 의지하고 사는 삶이 결말이. Y eso es el final de la persona que ha vivido toda su vida confiando a Dios. 우리도 매일 하나님 의지하는 법을 배우고 또 교제를 통해서 말씀을 통해서 우리의 삶을 세상 것을 좀 내려놓고 하나님 자녀로서의 거룩한 삶을 배워나가는 거예요. Nosotros también cada vez vivimos aprendiendo cómo confiar a Dios y cada vez vivimos confiando a Dios. Vamos a buscar primero Crónicas, Vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 4. Versículo 9, 10. dice, y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E incubó Jabez a Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharás mi tesoro, y si tu mano estuviera conmigo y me librarás del mar, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. 여기 말씀하신 야베스. 복에 복을 더해 주소서. Aquí como dijo Abed, ¿no? Oh, si me dieras bendición y ensancharás mi tesoro. 우리도 그거 원하지 않아요? Nosotros también queremos, ¿no? 복에 복을 더해 주소서. Que nos aumente bendición sobre bendición. 그럼 어떻게? 하나님을 더 의지하는 거예요. 더 의지. Y para tener eso, cada vez tenemos que seguir más a Dios. 하나님 더 의지하고. Cada vez más confiamos a 하나님의 Dios. 생애를 딱 맞추고. Y si dejamos nuestras vidas hacia Dios, 그러면 내 삶을 하나님 entonces Dios carga nuestras vidas. 내 삶을 가지고 하나님 섬기는 게 아니라 하나님 말씀에 내 삶을 맞춰가는 거예요. No es que tenemos que ir, no es que tenemos que ir entregando poco a poco nuestras vidas, sino primeramente tenemos que ajustar todas nuestras vidas hacia la palabra de Dios y confiar a Dios. 하나님의 도우심을 느끼게 돼요. De esa forma podemos experimentar la ayuda de Dios. 전에는 일이 있으면 교제가 있든 수요일이 있든 일을 먼저 하고 가는 거예요. Antes, aunque haya palabra de domingo o palabra de miércoles o comuniones, si había trabajo, se quedaba en su trabajo. 자기 힘으로 사는 거예요. Y esa persona vivía solamente por su fuerza. 근데 지금은 Pero ahora, 오늘 모임인데 모임 땡고 배우냐? 오늘 no. 악기 모였어. 그러면 모임 없는 날 하나님 나를 채워주시오. entonces todos los días que no tengamos comuniones, Dios nos llena. 한나도 하나님께 얼마나 간절히 기도했습니까? Ana también, ¿cuántas oraciones dio hacia Dios? 하나님 의지했어요. Confió hacia Dios. 옆에 본인 나는 애도 잘 나는데 자기는 아이가 없는 거예요. Porque la mujer de la casa de al lado también salía bien, salía bien sus hijos. Se llama 본인 나. 나세 왜 나라고 쓰면 안 나. 왜 이스라엘 백성은요 자녀를 못 낳으면 그게 굉장히 큰 수치예요. 여자가 자녀를. Para los israelitas, si de una mujer no nace un niño, eso es una vergüenza. 하나가 얼마나 하나님께 기도했어요. Entonces, Ana, ¿cuánta oración habría dado hacia Dios? 나에게 자녀를 주십시오. 그럼 하나님께 드리겠습니다. Oraba hacia Dios diciendo, Dios, dame un hijo, entonces entregaré mi hijo hacia ti, Señor. 심지어는 엘리로부터 오해까지 받았죠. Y hasta Elí
sospechó, ¿no? A Ana. 그 기도를 너무 간절해 하다 보니까 옆에서 그렇게 술 취해야 돼. Porque cuando como daba tantas oraciones hacia Dios, Elí lo veía como un borracho por el alcohol. No importa. 하나님과 나와의 관계가 올바르면 주변이 뭐라고 해도 상관없어. 하나님이 다 해결해. Pero no importa aún así, porque si la relación si la relación de mí entre Dios está bien, todo lo que nos diga en nuestro alrededor no importa. 우리가 하나님을 섬기는 하나님 맡기는 삶을 구하세요. Y es lo mismo y es lo mismo en una vida cuando entregamos a todas las cosas hacia Dios. 하나님께 맡기고 우리가 내 삶을 살아간다면 이제 하나님이 나에게 어떤 축복을 주는지 한번 경험해. Si entregamos todas las cosas hacia Dios, podemos experimentar qué cosas nos da Dios. 여기 예레미야에도 말씀하신 의리한 사람은 물가에 심긴 나무다라. Aquí como dice, ¿no? Los que piden a Jehová son como el árbol plantado junto al corriente de agua. 나무가 어디에 심겨 있어요? ¿Dónde está plantado el árbol? 물가에 심겨 있습니다. En una corriente de agua. 걱정이 없죠. No hay preocupación. 오늘 제가 아침에 씻고 나오려고 물이 안 나와. Hoy, por ejemplo, cuando en el día, cuando me alistaba para venir a la iglesia, no salía agua en la casa. 야, 너 ingreso a mi casa. Afuera, ya cortó. ¿Peor o no? ¿Necesita bañar? ¿Necesita algo así? No agua. Ay, peor o no. 자, 나무도 마찬가지예요, 나무도. Los árboles también. 이 물가에 심겨 있는 나무는 걱정이 없어요. Los árboles plantados junto al corriente de agua no tienen problema. 사막에 나무가 심겼다. Pero piensen que un árbol está plantado en el desierto. 잘할 수 없잖아. No se puede crecer. 자, 우리가 하나님을 의지하는 삶은 꼭 물가에 심긴 나무처럼 걱정 없다는 거예요. Las personas que entregan todas las cosas, todas sus vidas hacia Dios, no tienen preocupaciones. Es como el árbol plantado junto al corriente de agua. Salmo capítulo 1. Versículo 3. Salmos capítulo 1, versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. 시냇가에 심겼으니까 이 나무는 시냇가에 의존하고 있는 거예요. Con la hoja no está, como el árbol está junto al corriente de agua, no hay preocupaciones. 그리스도인들이 이 시냇가에다가 나무는 내 뿌리를 박고 이 시냇가는 바로 주님이 말씀이 있는 곳에 우리의 삶을 탁 박아놓는 거예요. Entonces los cristianos tienen que poner sus raíces junto al corriente de agua. Y ese corriente de agua es la palabra de Dios. 그럼 누가 돌봐요? Entonces, ¿quién nos cuida? 심겨진 나무. 하나님이 돌보시고. El árbol plantado. Dios lo cuida. 자, 우리는 심겨진 나무라는 거예요. Nosotros somos los árboles plantados. 자연스럽게 있는 나무가 아니라는 거예요. No es un árbol que crece naturalmente. 누가 심었냐? ¿Quién lo plantó? 하나님이 나에게 구원을 심어줬어요. Dios plantó la salvación a cada uno de nosotros. 그 구원받은 그리스도인들은 이제 물가에다가 내 삶을 딱 맡겨야 돼요. Y los cristianos que han recibido la salvación tienen que plantar sus vidas junto al corriente de agua. 그리고 그 물가에 가서 움직이면 안 되는 거예요. Y no tiene que moverse desde el corriente de agua. 딱 고정돼 있는 거예요. Tiene que quedar permanecido. 구원받은 그리스도인들이 이제 말씀에서 딱 고정시켜 놓고 살아가는 거예요. Los cristianos tienen que poner sus vidas hacia la palabra de Dios. 그러면 나의 하는 문제들을 하나님 다 해결해 주시고
De esa forma, Dios nos resuelve todos nuestros problemas. 내 삶을 하나님이 이제 인도해 주시고 Y Dios guía mi vida. 그리고 나를 통해서 이제 열매를 Y a través de mí, Dios cada vez Dios cada vez da fruto. 구원받고 제일 먼저 깨달을 게 뭐냐? 딱 붙어 있는 거예요. Entonces, qué es lo primero que debemos hacer cuando recibimos la salvación? 사단은 주변 것을 가지고 우리를 힘겨진 것을 어떻게든지 떨어뜨리려고 합니다. Es quedarnos permanecidos, porque Satanás cada vez intenta hacernos caer. 세상 사람들은 딱 고정하지 않아요. Y Dios y las personas del mundo no se quedan permanecidos en un lugar. 많은 이렇게 문제가 부딪히면요. 자기 생각과 자기 육신의 성격대로 가버립니다. Porque si hay un problema, se hace lo que quiera por medio de sus pensamientos y su forma de vida. 그래서 구원받고 나면 제일 깨닫는 게 뭐냐? 자기 위치 지켜가. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos cuando recibimos la salvación? Es quedarnos permanecidos en nuestro lugar. 무슨 위치? ¿Qué lugar? 아내로서의 위치, El lugar como esposa, 자식으로서의 위치, el lugar como hijo, 남편으로서의 위치, el lugar como el esposo, 또 부모로서의 위치, el lugar como el padre, 자기 직장에서의 위치. el lugar del trabajo. 그 위치를 지켜가는 거예요. Esas posiciones tenemos que estarnos permanecidos. 남편이 미워도 남편은 남편이고 머리는 머리고. Aunque odiemos al esposo es esposo 너 quieres cabeza. y es la cabeza de una familia. 그럴 수 있어요? Pero si odia al esposo diciendo, ya no eres la cabeza de la familia. ¿Podría decir así? 자, 부모가 잘났든 부모가 조금 부족해도 지금 부모가 아프든 부모는 부모예요. Y aunque el padre esté enfermo, aunque el padre falte algo, o aunque el padre haga mal, el padre es padre. 부모가 나에게 해준 게 뭐야 하고 부모를 인정하지 않는 것은 죄입니다. Pero si un hijo dice, ¿qué es lo que me hiciste hacia su padre? Y si no acepta a su padre como el padre, eso es un pecado. 부모의 잘못된 것을 막 자식이 지적할 수 있어요? ¿Un hijo puede criticar los errores del padre? 자식은 부모에게 기도하고 돕는 위치. No, sino el hijo está en una posición de orar por el padre y apoyar al padre. 그래서 노아가 술 취해가지고 이 벌거벗을 때 함이 그 수치를 드러내가지고 그 함이 지금까지 저주받는 거예요. Por eso cuando Noé estuvo dormido, estando desnudo, uno de los hijos, el Ham, reveló la vergüenza de su padre. Por ese pecado, los descendientes de Ham hasta ahora están teniendo la paga del pecado. 여러분, 하나님이 부여한 게 있습니까? Bueno, Dios es injusticia. Dios es justicia. 인간이 범죄로, 인간의 죄로 하나님의 이름이 욕될 수는 있어요. por los errores o por los pecados de los hombres, podría maldecirse el nombre de Jehová. 마귀는 어떻게 하냐, 마귀는. Pero ¿cómo es Satanás? 안타깝다. Tú también, tú hay que subir. 마귀는 자기 위치를 망각한다. Satanás cada vez se olvida de su posición. 후다, vamos a. Satanás cada vez hace olvidar de nuestras posiciones. Judas capítulo 1, versículo 6. Judas capítulo 1, versículo 6 dice,
Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ha aguardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. 그래서 이 마귀는 하나님의 그 영광의 보좌를 올라갔잖아요. Satanás quiso obtener el lugar santo de Dios. 마귀가 또 아담 하와를 유혹하죠. Y Satanás dio tentaciones a Adán y a 이 Eva, 선악과 먹으면 하나님처럼 돼. 하나님처럼. diciendo, si comes ese fruto del bien y del mal, podrás ser como Dios. 멘티라. 이 마귀는요 세상에 평등 사상을 비칩니다. Y Dios y Satanás cada vez grita en este mundo, diciendo paz, igualdad en este mundo. 평등. 자, padre, hijo, ¿cómo así? ¿Bien o no? 그러면 hijo, ¿cómo hacer? ¿Abajo o no? Abajo. Hombre, varón, mujeres, ¿cómo así? Abajo, abajo, abajo. No, no quiero, no quiero. Ya no, va abajo. Ayudante, apoyar. 근데 사단, mujeres poco más fuerte. Varón, abajo. 그리고 문제 생기면, chao. Yo tengo poder. Ah, sí. Mentira, Satanás. Hogar se quebra. ¿Sí o no? No, 평등이 없어. 이게 no es bueno. Ya, Dios, nosotros, ¿cómo igual? No. Aquí, adorar a Dios o no. Jefe, empleado, igual. Abajo. Sí, Argentina, empleador más fuerte. Peor o no. Cliente siempre necesita emplear, servir, ¿sí o no? No hay servir. ¿Quiere comprar? No quiere comprar. Hay que. Esto. Necesita servicio o no. Emplear. Servir o no. No hay servir. ¿Cómo quiere comprar? 그래서 우리 한국에서는 손님이 왕이에요. Por eso en Corea, a los clientes los tratan como el rey. Emplear algo, necesita servicio, ¿sí? Ellos no compran, no pagan, ¿cómo come? ¿Cómo alquilar paga? ¿Servicio necesita o no? Sí, emplear. La ley ya me paga, yo molesta. Ya, siempre, ya, ¿quién elegir? ¿Quién buscó emplear? Chao. No hay. ¿Cómo así? Hay problema. ¿Como 사탄ás o no? 자, 우리는 이 세상에서만 이런 질서가 있는 거예요. Pero estas órdenes solamente hay en este mundo. 이 세상에서만 여자가 있고 남자가 있는 거예요. Solamente en este mundo hay hombre y hay mujer. 주님 만나면 이제 남녀가 없어져. Pero cuando veamos a Dios, en ese lugar no habrá hombre y mujer. Mujeres, no. Varón, no. Amor. Dios, nosotros. 그럼 이 땅에서 무에레스가 더 손해잖아. Pero en ese mundo, entonces, las mujeres no le convendría menos que los hombres. Pero aún así, tendría más bendiciones que los hombres. También 또 바론도 성경에 자기 아내를 자기
몸처럼 사랑. También en la Biblia dice que los esposos amen a sus esposas como a sí mismos. 또 자기 몸처럼 사랑해야 되잖아. Entonces tendría que amar como a sí mismo. 아내가 막 자자자자 아내 힘 없잖아. 말로 하지. Esposa no tiene fortaleza, sí. Solo habla, sí. Solo habla. No hay golpe. Malo o no. Malo. ¿Por qué golpe? Ama a su mismo. Tu cuerpo puede golpear como Pablo ya. ¿Puede? Pero ¿por qué golpear? Golpe, hacer, tú hay que meter, ¿dónde meter? Cabeza. Solo tú vivi는 것만. 남편은요, 하나님이 교회를 사랑하는 것처럼 아내를 사랑해요. Por eso como ama como un esposo ama a la esposa, también tenemos que amar de esa forma a la iglesia. 아내는 어려움이 있어도 그 자리 지켜야 돼요. Por eso la esposa, aunque tenga dificultades, tiene que mantener en su posición. 남편도 어려움이 있어도 끝까지 이 폭력 쓰면 안 되고 그냥 기다려야 돼요. Y aunque el esposo también, aunque tenga dificultades, nunca tiene que hacer las cosas de a fuerza. 그러면 시간이 지나면 다시 좋은 관계가 회복이 돼요. Y al pasar el tiempo, las relaciones que estaban en problemas, cada vez se vuelven regularizando. 그걸 하나님이 우리한테 가르쳐주고 Y Dios nos enseña. 우리 그 말씀에서 순종하면 기다리는 거예요. Y como Dios nos enseña, ahora obedecemos a esa palabra y esperamos. 아내는 자기 위치를 지키고 Las esposas tienen que mantenerse en su lugar. 남편은 기다리고 El esposo también tiene que esperar. 그러면 죄와 그리고 유혹들이 이제 지나가면 다시 하나님이 아름다움을 만들어줘요. Y cuando se pase todas las tentaciones y todas las dificultades de este mundo, los llenará de hermosuras. 사단은 그렇지 않아. Pero Satanás no es así. arriba. Hay problema, ya, se va nomás. Tú tienes carretera, ¿por qué ya esperar? Ahí nomás. Yo sé. Hay problema. 이거는 하나님을 의지한다. Eso no es confiar a Dios. 자기의 어떤 성격과 자기의 생각으로 사는 사람. Sino son personas que solamente viven por sus pensamientos y por su vida. 하나님을 의지하는 사람. 자기 위치를 잘 지켜라. Los que confían a Dios se quedan permanecidos en su lugar. 나를 위한 대상을 경영하는 게 아니라 나를 위한 삶을 계획하는 게 아니라 하나님을 위한 삶을 바꿔가는 거예요. No debemos preparar solamente una administración solamente para mí y una vida solamente para mí, sino cada vez debo entregar más hacia Dios. Jeremías, vamos. 45. Uno hasta 5. Jeremías capítulo 45, versículo 1 a 5. Dice, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro de estas palabras de boca en Jeremías, en el año 4 de Josín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch. Tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza y mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifique y arranco a los que plante y toda esta tierra. Y tú buscas a ti grandezas
para ti grandezas, no las busques. Porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín, que todos los lugares a donde fueres. Aquí 45:5, ¿qué dice? Y tú buscas para ti grandeza, ¿no? 자기의 삶을 위해서 하나님이 없는 교회를 없는 곳에 이사를 간다. 교회가 없는 곳에 돈을 벌기 위해서 간다. 자기를 위한 계획 세우는 하나님을 축복을 받을 수가 없어요. Si buscando por sus grandezas se muda a un lugar donde no hay iglesia o se va a un lugar donde no hay palabra de Dios, entonces esa vida no puede tener bendiciones. 구원받지 않은 사람은 결혼을 한다. 그건 하나님 축복을 받을 수가 없어요. Por ejemplo, casarse con alguien que no sea, con una persona que no tenga la salvación. 그러니까 항상 세 가지 하나님을 의지하는 것에서 벗어나면 Entonces, tres cosas no tenemos que apartarnos en confiar a Dios. Primero, 구원받지 않은 사람은 결혼할 수 있어요? puede casarse con una persona que no tenga la salvación. 구원받지 않은 사람하고 사업 같이 할 수 있어요? Puede hacer negocios con una persona que no tenga la salvación. 뭐 incrédulo, con incrédulo puede negociar, puede mudar sin iglesia, puede negociar sin iglesia. Mudanza para ganar dinero sin iglesia. 왜? ¿Por qué? 자기를 위한 계획. Porque es un plan solamente para sí mismo. 거기에 축복이 아니라 하나님의 징계가. En ese lugar no viene bendición para esa persona, sino solamente viene maldiciones. 그로 인해서 많은 고통이 수많이 돼. Y a través de ello viene mucho sufrimiento. 그러나 강변에 심겨진 나무는 계속 공급이 오는 거예요. 계속. Pero a los raíces que están echadas hacia el corriente, cada vez tiene su fruto. 하나님 계속 공급해줘요. Y cada vez Dios alimenta. 욕심만 없으면 주 안에 사는 거. Si no tienen deseos carnales, pueden vivirse dentro de Dios sin tener problemas. 자기 욕심만 버리면 돼요. Solamente tienen que botar sus deseos carnales. 주님이 그 사람은 이렇게. Entonces Dios va a dar abundancia a esas personas. Salmo 143. Versículo 5. Seis. Cinco, seis. Salmos capítulo 143, versículos 5 y 6 dice, me acordé de los días antiguos, meditada en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, con la tierra sedienta, Selah. 사슴이 신의 문을 떠나 살 수 없어요. Un siervo no puede vivirse lejos de una corriente de agua, 붙어서 사는 거예요. sino siempre vive cerca de las corrientes de agua. 우리가 욕심만 버리면 살아가는데 아무 문제가 없어요. Y solamente, si tan solo botamos nuestros deseos carnales, no hay ningún problema en vivir en ese mundo. 주어진 삶에 충실하고 나에게 주어진 일에 성실하게 일을 하고 살면 하나님이 내 인생의 모든 걸 책임져 주십니다.
Si vivimos fielmente en todas las cosas de nuestras vidas, Dios nos llena todas nuestras vidas. 하나님 말씀에다 뿌리가 하나님 나를 위로해 줘. Si dejamos nuestras raíces hacia Dios, Dios nos llena, Dios nos alimenta. 강변에 심겼다는 것은 하나님의 말씀에 내 삶을 이렇게 심는 것 같습니다. A lo que dice que echó las raíces hacia el corriente, eso significa que hemos puesto nuestras raíces ante la palabra de Dios. 그래서 시편 1편 2절 3절에 말씀하고 있죠. También en Salmos, capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto al corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. 말씀으로 즐거워하는 그런 삶이 돼야 돼요. Tenemos que tener una vida alegrándonos mediante la palabra. 성경 읽으면서 즐거워한 적 있으시죠? También tuve experiencias, ¿no? De estar contentos leyéndola, acercándose a la palabra. 맛있는 음식이 있어. Cuando hay una comida muy deliciosa. 그러면 제일 먼저 즐겁잖아요. Pero si vemos una comida muy deliciosa, lo primero que sentimos es felicidad. ¿Sí o no? Muy rico. Es feo. Asado, asado. Leír o no. Como la palabra ya leyendo mi corazón. Tú escuchar como mi corazón no tiene emoción. Ay no hay. 물론 매일 그럴 수는 없어요. Claramente, no puede hacer no podríamos comer todos los días. 매일 마사도 먹을 수 없잖아. Como no podríamos comer todos los días el asado, ¿no? 우리가 성경 읽을 때 또 때로는 못 느낄 때도 있어요. 그러나 읽어나가는. Por eso cuando leemos la palabra, la Biblia, a veces tenemos algunos días que no nos da el tiempo para leer, pero aún así tenemos que intentar a leer la Biblia. 어느 때는 말씀이 안 들어오기도 해요. A veces tenemos días donde no nos entra la palabra hacia nuestro corazón, 어느 때 또 들어와요. pero otros días sí entra. 어떤 때 깨달아지고. Y otros días aprendemos. 야곱은 저녁 되면 일 다 맞춰놓고 저녁에 버리면서 말씀을 읽어. Jacob, cuando terminaba todos sus trabajos, caminaba por la noche leyendo la palabra. 우리도 그와 같이 Nosotros también. 하나님 의지하는 사람 성경 옆에 있어야 돼요. Los que confían a Dios siempre tienen que dejar la Biblia al lado suyo. 신앙의 승리하는 생활도 성경 맺혀 있어요. Una vida en que podemos tener victoria de la vida cristiana, también siempre tenemos que hacer mediante la Biblia. 그 요구하는 분이 아니셔요. Dios no es quien nos exige algo grande. 전쟁할 때 이스라엘 백성들을 전쟁할 때 하나님이 싸워주시고 이스라엘 백성들은 뭐 해야 되느냐? 이 말씀을 지키고 묵상하라. Cuando los israelitas tenían una guerra, Dios peleaba por los israelitas y lo único que dijo a los israelitas es que estén permanecidos dentro de la palabra de Dios. 여리고성을 무너뜨릴 때 이스라엘 백성들이 한 게 뭐예요? Cuando derrumbó el muro de Jericó, ¿qué es lo que hizo los israelitas? 하나님 말씀에 순종하는 거예요. Solamente obedeció la palabra de Dios. 하루에 한 바퀴씩 도는 거예요. Y cada día daba una vuelta hacia el muro de Jericó. 그리고 일주일째 되면 7바퀴. Y en el séptimo día daba 7 vueltas. 하루의 시간, 하루가 24시간이 일주일 모이고 한 주가 되는데 이게 계속 반복되는 시간. Entonces, cada semana tenemos el mismo tiempo. 우리가 하루 순종하고 일주일 순종하고 이게 계속 반복되다 보면 하나님의 뜻을 이뤄가는 거예요. Por eso, si cada día, cada semana, vamos siguiendo la palabra, vamos confiando a Dios, entonces cada semana repetimos el mismo día, repetimos las mismas veces en que confiamos a Dios. Entonces Dios nos ayuda. 호수에 마우스하고 capítulo 1
Versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 그들에게 약속한 거죠. 가나안을 약속할 때 그들이 전쟁을 위해서 훈련한 게 아닙니다. Entonces los israelitas, cuando hubo guerra, no se entrenaban para hacer guerra, 그 말씀 훈련하고 사는 거예요. sino se entrenaba con la palabra, 하나님 의지하는 거 훈련하는 거예요. se entrenaba a seguir a Dios, 그걸 가슴에 새기는 거 훈련하는 거예요. se entrenaba a guardar las palabras en los corazones. 그러면 이제 나머지는 하나님 다 싸워주시고 Entonces todo lo demás Dios lo hacía. 하나님 의지하는 게 얼마나 중요해요. Entonces, ¿qué tan importante es confiar a Dios? 하나님 의지하는 사람, 하나님이 그 사람의 삶을 인도하시고 그 사람을 통해서 하나님의 뜻이 나타나고 그 사람을 통해서 많은 열매가 맺어집니다. Los que confían a Dios, Dios guía a esa persona y Dios ayuda a esa persona y mediante esa persona, muchas personas reciben la salvación y de esa forma cada vez va dando su fruto. 하나님 의지하는 거 배워요. Tenemos que aprender a confiar a Dios. 의지하면 축복이. Porque cuando confiamos, Dios nos ayuda. 사람 의지하지 말고 환경 어려워하지 말고 하나님 의지하고. No tenemos que confiar a las personas, no tenemos que confiar a nuestros ambientes, sino tenemos que confiar a Dios. 그러면 내 삶을 하나님 책임져. Entonces Dios se encarga de mi vida. 다음 주에 계속 좀 얘기하겠습니다. En la próxima semana vamos a seguir aprendiendo. 같이 기도하겠습니다. Vamos a orar juntos. 주님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리를 구원해 주시고 하나님의 몸된 교회를 두시면 감사합니다. Damos gracias por darnos la salvación y también damos gracias por darnos la iglesia. 우리의 삶을 말씀에 우리의 두고 하나님의 도우심으로 공급하심으로 살아가는 감사합니다. Y también damos gracias por ponernos nuestras raíces dentro de tu palabra. 주님 만날 때 칭찬과 존귀로 맞이하는 주의 복된 자녀 되기를 원합니다. Y queremos ser tus hijos fieles, que te veamos, que en el día en que te veamos podemos verte con felicidad y con gloria. 우리를 통해서 많은 열매가 나타나 주길 감사합니다. Y pedimos por favor que por medio de cada uno de nosotros muchas almas puedan recibirse la salvación. 주님을 의지하고 나의 삶과 나의 계획과 나를 위한 살아갔던 모든 것들 말씀 앞에서 바뀌기를 간절히 원합니다. Queremos confiarte más, Señor, y a través de la palabra queremos cambiar todas nuestras costumbres y todos nuestros pensamientos y todos nuestros pecados que hemos tuvido antes. 모든 주님께 감사하고 예수님 이름으로 Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.